نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا توسع وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. बैच 1 आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 50 के पार्ट 2 में। टॉपिक हमारा चल रहा है मफ़ाइल खमसा, 5 मफ़ूल। हम मफ़ूल की जो 5 अक़साम हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मफ़ूल बिही और मफ़ूल मुतलक की स्टडी की थी। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि मफ़ूल किन अफ़आल का आता है। तो हम मफ़ूल हमेशा मुतअद्दी अफ़आल का आता है और मफ़ूल मंसूब होता है। जब मैंने मफ़ूल का इंट्रोडक्शन आपसे करवाया था कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये फ़ेल मुतअद्दी है या लाज़िम, तो तब हमने सीखा था कि हम अ, कि एक तो जो बात मुकम्मल करने के लिए मफ़ूल आता है, ठीक है? जुमला फ़ेलिया में बात को मुकम्मल करने के लिए मफ़ूल भी आता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फ़ेल लाज़िम है या मुतअद्दी है? तो हमने वहाँ पर उस फ़ेल से एक सवाल किया था, किसको? जैसे मैं कहूँ अ, ज़रबा उसने मारा किसको? अगर तो हमें उसका जवाब मिल जाए तो इट्स मीन कि वो फ़ेल मुतअद्दी है और अगर हमें उस फ़ेल का जवाब नहीं मिलता तो फिर वो फ़ेल लाज़िम है। जैसे मैंने कहा ज़रबा उसने मारा किसको? तो फिर उसने किसी को मारा होगा तो वो मफ़ूल होगा जिस पर काम हुआ। राइट? तो ये है फ़ेल मुतअद्दी। आज हम इसी पैटर्न पे अपने जो हमने मफ़ाइल का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, उसको लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम किस तरह से ये जो हम सवाल के ज़रिए हम अपने मफ़ूल की अक़साम को समझ सकते हैं, ताकि हमें इसको सीखना और समझना आसान हो जाए। बाकी अल्लाह ताला की तौफ़ीक और बरकत से इंशाअल्लाह ताला हम इसको सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। मफ़ाइल जमा है मफ़ऊल की। ख़म्सा मीन्स 5 5। ऐसा इसम जिस पर फ़ेल वाक़या हो मफ़ऊल कहलाता है। मफ़ऊल मंसूब होता है। मफ़ाइल ख़म्सा अल-मफ़ऊल बिही, अल-मफ़ऊल मुतलक़, अल-मफ़ऊल लहू, अल-मफ़ऊल फ़ीही, अल-मफ़ऊल मअहू। आज जो हमने मफ़ऊल स्टडी करने हैं, आज जो हमने मफ़ाइल स्टडी करने हैं वो हैं अल-मफ़ऊलु लहू, अल-मफ़ऊलु फ़ीही, अल-मफ़ऊलु मअहू। तो ये 3 हमारे इंशाअल्लाह आज कंप्लीट हो जाएँगे अल्लाह ताला की तौफ़ीक और बरकत से। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा मैं आपके साथ इसको रिवाइज़ करूँगी जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। अल-मफ़ऊलु बिही एग्ज़ाम्पल है ज़रबा हामिदुन महमूदन। तो ज़रबा ज़रबा हामिदुन महमूदन। ज़रबा फ़ेल माज़ी, मारा। अब मैंने कहा मारा तो सवाल पैदा होता है किसने मारा? तो फ़ाइल कौन है यहाँ? हामिद यानी हामिद ने मारा। फिर एक और सवाल पैदा हुआ कि हामिद ने किसको मारा? ठीक, अब ज़ाहिर है हामिद ने जो मारने का काम किया वो किसी पर तो किया है, तो वो कौन है? तो हम देखेंगे कि वो है हाल महमूद को मारा, ठीक है? महमूद को। अब महमूद कौन है? जिस पर फ़ेल वाक़या हुआ है। तो ये क्या होगा हमारा मफ़ऊल बिही। तो मफ़ऊल बिही को जब हमने सीखा था तो हमने उसकी जो डेफ़िनिशन सीखी थी वो ये थी
کہ मफूल बिही फिर क्या हुआ हमारा कि जुमला फेलिया में वो इसम जिस पर डायरेक्टली कोई काम हुआ हो मफूल बिही कहलाता है। अब यहाँ पर मारने का काम डायरेक्ट मफूल पर हुआ है, महमूद पर हुआ है, तो ये हमारा मफूल बिही है। हामिद ने महमूद को मारा। मफूल मुतलक, इसको समझे। ज़रबा हामिदुन महमूदन ज़रबन, ज़रबा फेल माजी, मारा, ठीक है, उसने मारा, क्योंकि इसमें हुआ फाइल मुस्ततिर है। किसने मारा, मारने का काम किसने किया, फाइल ने, तो फाइल कौन है, हामिद है। अब फिर सवाल पैदा हुआ किसको मारा, तो उसने मारा महमूद को, ठीक है। अब क्योंकि हमारे जहन में था कि हामिद एक इनोसेंट बच्चा है, तो वो किसी को नहीं मार सकता, तो या मारा होगा तो ऐसे ही हल्का सा एक थप्पड़ लगा दिया होगा, या ऐसे छोटा सा उसको कोई वैसे जरब लगा दी होगी कि चलो तुम्हें मैंने मारा। लेकिन अब यहाँ पर इस बात की ताकीद के लिए ये जरबन लेकर आएगा। जरबन क्या है, जरबन मस्दर है, जरबन हमारा मस्दर है। तो हामिद ने कैसा मारा, तो उसका मारने की सिचुएशन, उसके मारने की बताने के लिए कि वो कैसा मारा उसने, जरबन लेकर आया गया, मस्दर लेकर आएगा, उसी फेल का मस्दर लेकर आएगा जो फेल जुमले में इस्तेमाल हुआ है। जरबन का मायने है मारना। जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं मस्दर की, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हामिद ने महमूद को मारा, मारना। अब क्योंकि मफूल मुतलक की जो डेफिनेशन है, अगर उसको मैं आपके साथ रिवाइज करूं, तो वो मंसूब इसम जो जुमला फेलिया को फेल की ताकीद, शिद्दत, नवयत या कैफियत या तादाद बताने के लिए हालत नस्ब में इस्तेमाल होता है। अब उसकी डेफिनेशन के मुताबिक मफूल मुतलक की हम देखें तो यहाँ ये ज़रबन मस्दर जो है ताकीद के लिए लेकर आया जाता है, क्योंकि मफूल मुतलक मस्दर आते हैं। अब ट्रांसलेशन करने के लिए जब हमने इसकी डेफिनेशन को रिवाइज किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ज़रबन है ये ताकीद के लिए लेकर आया गया है कि बिल्कुल हामिद ने मारा और बहुत मारा उसने महमूद को, ताकीद के लिए लाया गया यहाँ पर ये ज़रबन। तो फिर हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। हामिद ने महमूद को बहुत मारा, जैसा मारना चाहिए था। तो ज़रबन यहाँ पर मफूल मुतलक है, और ये याद रखिएगा कि मफूल मुतलक हमेशा मस्दर आते हैं, और ये उसी फेल का मस्दर होता है जो जुमले में इस्तेमाल हुआ हो। मफूल मुतलक ताकीद और नवयत में मुरक्कब तौसीफी पर इस्तेमाल ज्यादा है, यानी ताकीद और नवयत के लिए जब मफूल मुतलक इस्तेमाल हो रहा है, तो वो मुरक्कब तौसीफी की शक्ल में ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी हमें मुरक्कब तौसीफी की फॉर्म में हमें वो ज्यादा मिलेगा। अल मफूल मुतलक, अब इसकी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, देखिएगा। जब अल मफूल और मुतलक फ़िअलतुन के वजन पर आते हैं तो वो नवयत के लिए होगा, जबकि अगर फ़अलतुन के वजन पर आते हैं तो वो तादाद के लिए होगा। मैंने आपको बताया था कि जब मफूल मुतलक तादाद के लिए आता है तो वो ताए मरबूता के साथ आता है, राइट। लेकिन कभी कभी कुछ अफ़ाल के जो मसादर हैं वो ताए मरबूता के साथ होते हैं, तो अब उसमें डिफरेंशिएशन के लिए ये एक पॉइंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिएगा इसको एग्जाम्पल की मदद से। जलसा जिलसतल मुअल्लिमी, जलसा फेले माजी है, जिलसता देखिए फ़िअलतुन के वजन पर है। अब जिलसता क्यों हुआ, क्योंकि एक तो ये मुजाफ बन रहा है, इस पर अल नहीं आया और इसका इराब हल्का हो गया, ठीक है। और मंसूब इसलिए कि ये मफूल यहाँ पर बन रहा है हमारा मफूल मुतलक, राइट। तो मुजाफ बन रहा है इसलिए उसका इराब हल्का है और उस पर अल भी नहीं है, तो जिलसतल मुअल्लिमी एक्चुअली में मुरक्कब इजाफी है, और ये यहाँ पर मफूल मुतलक बन रहा है।
وہ بیٹھا معلم کے بیٹھنے کے طرح یا کے جیسے. تو نوٹ کیا کریں گے ہم یہاں پہ کہ مفعول مطلق فعل تو ان کے وزن پر آیا، تو یہ یہاں پر نوعیت کے لیے آیا ہے کہ کنڈیشن بتانے کے لیے آیا ہے. جلسہ جلساتن، جلسہ فعل ماضی. اب جلساتن دیکھیے فعالتن تو ان کے وزن پر آ رہا ہے. حالت نصب میں اس لیے ہے کہ مفعول مطلق بن رہا ہے، اور یہاں فعالت ان کا وزن تعداد بتانے کے لیے آیا ہے ہمیں. رائٹ، وہ ایک بار یا ایک مرتبہ بیٹھا. یہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ. اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ٹاپک. المفعول لہو، اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. ایک اس کا دوسرا نام بھی ہوتا ہے گرامر میں، اس کو المفعول لاجلہ بھی کہا جاتا ہے. ایسا منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں کسی فعل کی وجہ یا سبب بیان کرے، یعنی وہ ریزن بتائے. یہ کسی کام کی وجہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ وہ کام کس وجہ سے ہوا یا کیا گیا. اب یہ ایسا مفعول ہے کہ وہ فعل کے ہونے کی ریزن بتا رہا ہے کہ یہ فعل ہوا تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھی. یہ بھی مصدر ہوتا ہے، جملے میں استعمال ہوئے فعل کا نہیں ہوگا لیکن مصدر ہوگا. اب یہاں پر یہ پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں جب مصدر آئے گا تو ضروری نہیں کہ وہ فعل مطلق ہی ہو. مفعول لہو یا مفعول اجلی لی اجلی بھی ہو سکتا ہے. تو ڈفرینس کیسے ہوگا کہ یہ جو مفعول لہو ہے یہ اس فعل کا مصدر نہیں ہوگا جو جملے میں استعمال. ضرب حامد محمودا تأدیبا. ضرب فعل ماضی، مارا، کس نے مارا؟ فاعل کون ہے؟ فاعل ہے حامد. حامدن دیکھیے حالت رفع میں ہے، حامد نے. کس کو مارا؟ اب اگلا سوال پیدا ہوا، حامد نے مارا تو کس کو مارا؟ پھر بتایا جا رہا ہے مفعول بھی ہے ہمارا محمودن، محمود کو. حامد نے محمود کو مارا. اب پھر ایک اور سوال پیدا ہوا، کیوں مارا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ اس نے اسے مارا؟ تو اب اس وجہ کو بتانے کے لیے کہ حامد نے محمود کو کیوں مارا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، تو یہاں پر دیکھیے یہ تأدیباً لے کر آیا گیا. یہ بھی ایک مصدر ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو مصادر ہیں وہ حالت نصب میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور آپ کو ڈکشنری میں بھی ایسے ہی ملیں گے. کیونکہ ہم نے کہا کہ مصادر کے لیے ہمیں ڈکشنری سے کنسلٹ کرنا ہوگا، وہاں پر آپ کو ابواب کے ماضی مضارع کے ساتھ ساتھ مصادر بھی لکھے ہوئے ملیں گے. حامد نے محمود کو مارا تو ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی، کوئی ریزن ہوگی جس کی وجہ سے اس نے اسے مارا ہے. اب فعل کیونکہ ہے مارنا تو اس کی وجہ یا اس کا سبب کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پوچھنا ہے. تو ہم نے پوچھا کیوں مارا، تو ہمیں جواب ملا تأدیباً. ٹھیک ہے، ادب سکھانے کے لیے. ہمیں جواب کیا ملا؟ ادب سکھانے کے لیے. تو یہ جو تأدیباً ہے یہ ہمارا المفعول لہو ہے، یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فعل کیوں ہوا؟ ادب سکھانے کے لیے. کے لیے کا ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ یہ مفعول لہو ہے. دیکھیے یہیں سے ہمیں اس کی ٹرانسلیشن میں بھی کتنی آسانی ہوئی کرنے میں کہ تأدیباً ادب سکھانا، تو کے لیے ہم نے اس لیے لیا کیونکہ یہ مفعول لہو بن رہا ہے. حامد نے محمود کو ادب سکھانے کے لیے مارا. تو یاد رکھیے گا مفعول لہو یا مفعول لاجلہ جو ہے یہ بھی مصدر آتا ہے، لیکن یہ اسی فعل کا مصدر نہیں ہوگا جو جملے میں استعمال ہو رہا ہے. رائٹ، اور مفعول تو سارے منصوب ہوتے ہیں آپ کے سامنے. اور آپ دیکھیے کہ یہ ہم نے جس طرح سے کوشچنس کے ساتھ کیا کہ جیسے ضربہ کس نے مارا،
حامد نے کس کو مارا؟ پھر ہمیں جواب ملا مفعول بھی ہی ہمیں ہمارے سامنے آیا محمودن. اب کیوں مارا؟ اس کی ریزن کیا تھی؟ تو پھر ہمیں بتایا وہاں پر مفعول لہو لے کر آیا گیا، وہاں ایک مصدر لے کر آیا گیا ادب سکھانے کے لیے، مفعول لہو بنا جو کہ ہمیں ریزن بتائی گئی کہ ادب سکھانے کے لیے مارا گیا. اب ہم قرآن مجید سے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. یجعلون فعل مضارع، واو ضمیر فاعل ہے اس میں، وہ ڈال لیتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں؟ اصابعهم، یہ اپنی انگلیاں، اور یہ کیا ہے؟ ہمارا مفعول بھی. فی اذانہم متعلق فعل، من الصواعق، یہ جو من ہے یہ سبب کے لیے آیا ہے، یہ من حرف جر سبب بتانے کے لیے یہاں پر آیا ہے. فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق. اب یہاں پر ہم وجہ جانیں گے کہ وہ کیوں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، وہ ریزن کیا ہے کہ یہ وہ کرتے ہیں کہ وہ ڈالتے ہیں. کڑکوں کی وجہ سے، من الصواعق، کڑکوں کی وجہ سے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ریزن ہمیں بتایا جا رہا ہے حذر الموتی، کہ ہمارا مرکب اضافی ہے اور یہ یہاں مفعول لہو بن رہا ہے، موت کے ڈر سے. یعنی وہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. یہ جو مفعول لہو آیا ہے نا، یہ یہاں پر ہمیں وجہ بتا رہا ہے کہ وہ اس خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. وہ کڑکوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں. تو حذر الموتی مفعول لہو یا مفعول لاجلہ ہے ہمارا. اگلی اگزامپل دیکھیے گا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. لا، یہ لا لائن نہیں ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے فعل مضارع مجزوم آ رہا ہے، تقتلون تھا، لائن نہیں کی وجہ سے اس کی نون ڈراپ ہو گئی. واو ضمیر اس میں فاعل ہے انتم کی. تم مت قتل کرو، لائن نہیں. کوئی ٹرانسلیشن ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، کسی کو کسی کام سے روکا جاتا ہے، تم مت قتل کرو. اب کہا جا رہا ہے کس کو قتل مت کرو، یعنی یہ اب ہم مفعول بھی ڈھونڈیں گے تو وہ ہے اولادکم. یہ ہمارا مفعول بھی ہے، اپنی اولاد کو. اب پھر سوال پیدا ہوا کیوں قتل نہ کرو، آخر کیا قتل کرنے کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر لے کر آیا گیا خشیتا املاکن. تو یہ مفلسی کے ڈر سے، تم مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. اب یہ ہمیں ریزن بتا رہا ہے خشیتا املاکن، تو یہاں یہ وجہ بیان ہو رہی ہے کہ مفلسی کے ڈر سے. تو یہ ہمارا المفعول لہو ہے. اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نیکسٹ مفعول ہے المفعول فیہ، وہ منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی وقت یا جگہ کو ظاہر کرے، المفعول فیہ کہلاتا ہے. مفعول فیہ ظرف زمان یا ظرف مکان ہوتے ہیں جو فعل کے ہونے کا وقت یا جگہ کا تعین کرتے ہیں. اب یہ مفعول جو ہے یہ اس فعل جو ہو رہا ہے اس کی وقت یا جگہ کو مینشن کرتا ہے آگے. اور ان کی پہچان بہت آسان ہے. دیکھیں کہ جو ظرف ہیں وہ ظرف زمان اور ظرف مکان یہ مفعول بھی بن کر آتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہمیں ظرف زمان وقت کا اور ظرف مکان جگہ کا آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. ظرف کیا ہے؟ اصطلاح میں ظرف
اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فعل یا خبر کے ہونے پر دلالت کرے۔ ظرف وقت کو ظاہر کرے وہ ظرف مکان، اور اگر جگہ کو ظاہر کرے وہ ظرف مکان کہلاتا ہے۔ یعنی وہ ظرف جو ہمیں زمانے یا وقت کو ظاہر کرے ظرف زمان کہتے ہیں، اور جگہ کو ظاہر کرتا ہے اسے ظرف مکان کہتے ہیں۔ ظرف عموماً یعنی زیادہ تر منصوب ہوتے ہیں، یعنی اگر ان کے پیچھے کبھی آپ کو حرف جر مل جائے تو پھر یہ حالت جر میں چلے جائے۔ ظرف زمان کون کون سے ہیں یہ لسٹ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجیے۔ یومن دن، لیلن رات، بکراتن صبح سویرے، اصیلن شام، صباحن صبح، مساءن شام۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ اصیلن بھی شام ہے اور مساءن بھی شام ہے، تو جو اصیلن ہے یہ عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہوتا ہے، اس کو لکھ لیجیے گا۔ ابدن ہمیشہ، از یا ازن جب، غدن آنے والا کل یعنی ٹمورو، ضحن دن چڑھے، عشاءً عشاء کے وقت۔ یہ ہمارے جو ہیں ظرف زمان ہے، اور ظرف اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، always remember۔ اب ہم ظرف مکان دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہمارے پاس جو لسٹ میں آ رہے ہیں اس وقت۔ فوقا اوپر، تحتا نیچے، امامہ سامنے، قبلہ پہلے، بعدا بعد میں، خلفا پیچھے، قدامہ آگے، وراء پیچھے آگے یا سوا، تینوں طرح سے اس کو لے سکتے ہیں۔ بینہ درمیان، عندہ پاس۔ تو یہ ہمارے ظرف مکان ہے۔ ظرف مکان اور ظرف زمان دونوں اسم ہوتے ہیں۔ ظرف یاد رکھنے کی بات، اصطلاح میں ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فعل یا خبر کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ پر دلالت کرے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہاں کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو یہ ہم نے ابھی اسم ظروف کا ٹیبل دیکھا ظرف مکان اور ظرف زمان کا، ٹھیک ہے، تو آپ کو ان کو تھوڑی سی محنت کر کے ان کو لرن کرنا ہے، ان کی پہچان کرنی ہے، ان کی میننگز آپ کو آنے چاہیے۔ ایسا کرنے کی ریزن کیا ہے کہ جب بھی کسی آیت میں یہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو ایک تو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی آپ کے سامنے یہ آئے گا تو آپ اسے فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیں گی کہ یہ جملہ فعلیہ میں مفعول بھی بن رہا ہے، اور آپ کو ان کے میننگ آنے چاہیے تاکہ ٹرانسلیشن میں آسانی رہے، اور آپ ان کو آسانی سے جملہ فعلیہ میں پہچان کر اپنی ٹرانسلیشن کو کر لیں۔ دیکھیں ابھی تک ہم نے بہت سی چیزیں لرن کی الحمدللہ، ہمارے 50 لیکچرز کمپلیٹ ہو گئے، تو ہم نے بہت کچھ آپ نے لرن کیا، آپ نے حرف جر لرن کیا، حرف ناصبہ اور جازمہ بھی پیچھے لرننگ کی ان کی، اور اس کے علاوہ آپ نے کافی ساری چیزیں پیچھے پڑھی سمجھی پریکٹس کی۔ تو اب یہ دو چھوٹے چھوٹے سے ٹیبل ہیں، ان کو تھوڑی سی محنت کر کے اس کو آپ پڑھیں گی تو آپ کو انشاءاللہ توجہ سے 2 سے 3 بار ان کو پڑھ لیں گی تو یہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ فیڈ ہو جائیں گے، اور اگر آپ ان کے معنی بھی ساتھ یاد کر لیں گی نا تو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ جلسہ امام المعلمی، جلسہ فعل ماضی، ضمیر فاعل ہوا ہے، اس میں مستتر ہے، وہ بیٹھا۔ اب کہاں بیٹھا سوال پیدا ہوا، کہاں بیٹھا؟ تو بتایا جا رہا ہے معلم کے سامنے، اور امامہ کیا ہے؟ ظرف مکان، ٹھیک ہے، یعنی وہ معلم کے سامنے بیٹھا ہے، تو یہ ہمارا جو ہے امام المعلمی ہمارا بن جائے گا مفعول فیہ، وہ معلم کے سامنے بیٹھا۔ دیکھیں ظرف کے آنے سے ہمیں فوراً ہم نے پہچان لیا کہ یہ مفعول فیہ ہے۔ سبحوا بکرۃ و اصیلا، اب یہاں سے ہم اسے قرآن پاک سے سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحوا فعل امر ہے،
वाव ज़मीर फ़ाइल अंतुम है इसमें। तुम सब तस्बीह करो, तुम सब तस्बीह करो। किसकी तस्बीह करो? अब पूछा जा रहा है कि हम किसकी तस्बीह करें, तो अब हम इसके लिए मफ़ऊल बिही देखेंगे तो वो है अटैच्ड प्रोनाउन हमारा, ठीक है? हू ज़मीर जो है ये हमारा मफ़ऊल बिही है, उसकी, ठीक है? तुम तस्बीह करो, तुम सब तस्बीह करो उसकी। अब फिर सवाल पैदा हुआ कब और किस वक़्त, ठीक है? यानी उसकी तस्बीह कब की जाए? पहले तो हमें कहा गया कि तुम तस्बीह करो, यानी फ़ेल का जो डायरेक्ट असर हो रहा है पूछा जा रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, किसकी तस्बीह करो? तो वहाँ पर देखिए हमारे पास जो हू की ज़मीर है मफ़ऊल बिही, ये हमारे पास आ रहा है मफ़ऊल बिही कि भई उसकी तस्बीह करो। अब फिर अगला सवाल पैदा हुआ कि भई तस्बीह कब की जाए? किस वक़्त की जाए? तो आगे देखिए लेकर आया गया बुकरतन व असीला। और हम इनको गौर करें तो ये दोनों अभी हमने ज़र्फ़ ज़मान के टेबल में इनको पढ़ा है, ठीक है? और जो ज़र्फ़ ज़मान है, ये जुमला फ़ेलिया में क्या बनते हैं? मफ़ऊल फ़ीही। बुकरतन सुबह यानी दिन का पहला हिस्सा और असीलन शाम यानी असर और मगरिब का दरमियानी वक़्त। तो ये दोनों क्या हैं? ये ज़र्फ़ हैं हमारे, ठीक है? और ये यहाँ पर मफ़ऊल फ़ीही बन रहे हैं। बुकरतन व असीला यानी सुबह शाम। और तुम सुबह और शाम को उसकी तस्बीह किया करो। तो जब आपको ये ज़र्फ़ याद हो जाएँगे, ज़र्फ़ मकान और ज़मान तो आपको इनकी पहचान करना आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह, ठीक है? और ये इस तरह से जैसे हम क्वेश्चन्स के ज़रिए इस तरह से अपने फ़ेल से सवाल करें, पहले वो आपको मफ़ऊल बिही बताएगा, ठीक है? अगर मुतअद्दी हुआ तो आपको मफ़ऊल बिही बताएगा। फिर अब आप उसके बाद अगला देखिए कि अब आगे क्या सवाल आ रहा है। जैसे अभी यहाँ पर सबसे पहले कहा गया कि तुम सब तस्बीह करो। भई अब किसकी तस्बीह करो? तो फिर बताया गया उसकी, ठीक है? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो अब फिर ये पूछा गया कि भई कब और किस वक़्त? तो कहा गया कि सुबह दिन के पहले हिस्से में और शाम असर और मगरिब के दरमियानी वक़्त में, ठीक है? और तुम सुबह शाम को उसकी तस्बीह किया करो। अगली एग्ज़ाम्पल रफ़अना फ़ौक़कुम तूरा रफ़अना फ़िल माज़ी नहनु ज़मीर फ़ाइल है इसमें। हमने बुलंद किया। अब सवाल पैदा हो रहा है कि हमने बुलंद किया, तो क्या बुलंद किया? ठीक है? तो हम देखते हैं, क्या बुलंद किया या किसको बुलंद किया? ये सवाल पैदा हुआ। तो फिर हमने इसके लिए देखा कि तूरा देखिए, जो मफ़ूल बिही है, ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल फ़ेल के फ़ौरन बाद आपको मिल जाए। ज़मीर की सूरत में तो वो उसके साथ अटैच होगा, लेकिन थोड़ा-सा जुमले में आगे जाकर भी आप देख सकते हैं कि मफ़ूल बिही का है। तो जो किसको या क्या बुलंद किया, तो वो तूर को बुलंद किया, ये हमारा मफ़ूल बिही है। अब फिर एक सवाल पैदा हुआ कि कहाँ बुलंद किया? पहले तो हुआ हमने बुलंद किया, तो फिर पूछा गया कि भई किसको बुलंद किया? तो जवाब मिला तूर को। फिर हमने देखा कि कहाँ बुलंद किया? तो अब हम उसका जवाब देखेंगे तो देखिए फ़ौका, ठीक है? फ़ौकाकुम, फ़ौका क्या है? ज़र्फ़ है, ठीक है? ज़र्फ़ मकान है हमारा। तुम्हारे ऊपर, तुम सबके ऊपर, ठीक है? तो ये फ़ौका क्योंकि ज़र्फ़ है तो और ज़र्फ़ मुज़ाफ़ बनकर आते हैं, ठीक है? फ़ौक़कुम ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह। ये हमारा यहाँ पर मफ़ूल बिही है। हमने तूर को तुम्हारे ऊपर बुलंद किया। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुक्रतन व असीला। उज़्कुर ये फ़ेल अम्र है। ठीक है? रा के नीचे जो ज़ेर है, आगे मिलाने के लिए लेकर आई गई है।
वाव ज़मीर अंतुम फ़ाइल है इसमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया जा रहा है इसमें। किसका ज़िक्र करना है? किसका ज़िक्र करें? ठीक है? इस्मा रब्बिका ये हमारा जो है मफ़ूल बिही आ रहा है। ठीक है? यानी ये फ़ेल जो हम आ रहा है उज़कुर के आप ज़िक्र किया करें किसका? ये हमारा मफ़ूल बिही है, अपने रब के नाम का। अब फिर सवाल आया, कब? किस वक़्त? तो जवाब मिला सुबह दिन के पहले हिस्से और शाम असर और मगरिब का दरमियानी वक़्त, सुबह और शाम। बुकरतम वसीला ज़र्फ़ ज़मान है हमारे, तो ये हमारे यहाँ पर मफ़ूल बिही बन रहे हैं। और आप अपने रब के नाम का सुबह और शाम ज़िक्र किया करें। इस्मा रब्बिका पेचीदा मुरक्कबे इज़ाफ़ी है। यहाँ मफ़ूल बिही बन रहा है। अल मफ़ूलु मअहू ये हमारा लास्ट मफ़ूल है, वो मंसूब इस्म जो उस वाव के बाद हो जो मआ यानी साथ के मायने दे। यानी ये जो मफ़ूल है हमें वाव के साथ मिलेगा और उस वाव के जो तर्जुमा किया जाता है वो है मआ के यानी साथ। उस वाव को वाव मइयत कहते हैं, यानी वो जो वाव आती है उसे वाव मइयत कहते हैं। ज़हबा खालिदुन व ज़ैदन ज़हबा फ़िल माज़ी खा जाना, ठीक है? और ज़हबा खालिदुन फ़ाइल क्या है? खालिद, खालिद गया, ठीक है? किसके साथ? अब बताया पूछा जा रहा है कि भई खालिद गया तो किसके साथ गया? तो इसका जवाब है कि ये जो वाव आ रही है ना देखिए, इस वाव के बाद हमें मफ़ूल इससे मिल रहा है, ये वाव वाव मय्यत है, यानी ज़ैद के साथ गया। तो जो हमारा ज़ैदन है ये मफ़ूल मअहू है। खालिद ज़ैद के साथ गया। इस मफ़ूल का कुरान मजीद में बहुत कम इस्तेमाल है। तो जो ये वाव है वाव मय्यत कहलाती है। उसके बाद आपको जो मंसूब इससे मिल रहा है ये हमारा मफ़ूल मअहू है। के साथ का तर्जुमा वाव मय्यत की वजह से किया गया क्योंकि जो ये वाव है मा के मायने देती है। मा यानी साथ। फ़अज्मिऊ अम्रकुम व शुरकाअकुम। अज्मिऊ फ़िल अम्र है। वाव ज़मीर फ़ाइल है इसमें अंतुम की। तुम इकट्ठे तय कर लो। क्या तय कर लो? अब मफ़ूल बिही ढूँढना है हमें। तो अपना मामला अम्रकुम ये हमारा मफ़ूल बिही है। अम्रकुम अपना मामला। तुम इकट्ठे तय कर लो अपना मामला। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि किसके साथ अपना मामला तय कर लो, ठीक है? यानी किसके साथ मिलकर? तो जो ये वाव है, ये वाव मय्यत है और इसके आगे हमें मंसूब जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी मिल रहा है। तो जवाब दिया जा रहा है शुरकाअकुम अपने शरीकों के साथ, ठीक है? तो ये शुरकाअकुम हमारा मफ़ूल मअहू है। तुम और तुम्हारे शरीक अपना मामला इकट्ठे तय कर लो। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से बात कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने उनसे कहा था कि तुम और तुम्हारे शरीक अपना मामला इकट्ठे तय कर लो। तो वहाँ पर ये वहाँ से आयत ली गई है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 71। तो के साथ का तर्जुमा वाव मय्यत की वजह से किया गया। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप इन मफ़ाइल का जो है ना, इनको अच्छी तरह समझ लें। इनको 1 से 2 दफ़ा इस लेक्चर को सुनें, नोट डाउन करें और आपको इनकी ट्रांसलेशन करनी आ जाएगी, तो आयात में आपको इनका तर्जुमा करना बहुत आसान रहेगा। फिर आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अब इनको कंपाइल कर लेते हैं एक जगह पे अल-मफ़ूल बिही ऐसा मंसूब इस्म जिस पर फ़ेल वाक़या हो, यानी फ़ाइल के काम का मफ़ूल पर डायरेक्ट असर पड़े, मफ़ूल बिही कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा मफ़ूलुल मुतलक़ वो मंसूब इस्म
जो जुमला फेलिया में फेल की ताकीद, नवैयत या कैफियत बताने के लिए, तादाद बताने के लिए हालत नस्ब में इस्तेमाल होता है। अल-मफ़ूलु लहू ऐसा मंसूब इस्म जो जुमला फेलिया में किसी फेल की वजह या सबब या रीज़न बयान करे। अल-मफ़ूलु फ़ीही वो मंसूब इस्म जो फेल के वाक़या होने की वक़्त या जगह को ज़ाहिर करता है, अल-मफ़ूलु फ़ीही कहलाता है। अल-मफ़ूल मअहू वो मंसूब इस्म जो उस वाव के बाद हो जो मआ के मायने दे, यानी साथ के मायने दे। आज हमने क्या सीखा? आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मफ़ाइल ख़म्सा के लेक्चर को कंप्लीट किया है। अल-मफ़ूल लहू, अल-मफ़ूल फ़ीही, अल-मफ़ूल मअहू इन 3 मफ़ूल की हमने स्टडी की। थोड़ा-सा रिवीजन अपने प्रीवियस लेक्चर का किया। अल्लाह ताला आप सबको शर सदर अता फरमाए, आमीन। और मेरे लिए आपको सिखाना आसान बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।